نہیں کرنی مجھے تم سے شادی۔ آج ہی وہ دن ہے جس دن میری ہر مراد پوری ہوگی۔ کراچی کا شہر، سمندری ہوا، مصروف سڑکیں اور انہی گلیوں میں کہیں ایک سادہ سا سندھی گھرانہ جہاں 10 اپریل 1988 کو ایک بچی نے آنکھیں کھولی جس کا نام گھر والوں نے محبت سے ہبا قادر رکھا۔ بعد میں یہی نام بدل کر پوری دنیا میں ہبا بخاری کے نام سے مشہور ہوا۔ مگر اس نام کے ساتھ جو کہانی جڑی ہے وہ اتنی سیدھی نہیں جتنی آج روشن ڈرامائی پردوں پر دکھائی دیتی ہے۔ خود جو قابل تعریف ہے، جی نہیں تم سے کم۔ بچپن میں وہ عام بچیوں کی طرح کھیلتی بھی تھیں، ضد بھی کرتی تھیں، مگر اس گھر کے ماحول میں ایک خاص بات تھی جہاں تعلیم اور تہذیب کو سب سے اوپر رکھا جاتا تھا۔ والدین نے شروع کے دن سے اپنی بیٹی کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ عزت اور محبت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اسی لیے ہبا کی پہلی پہچان کسی شو یا تقریب سے نہیں بلکہ کتابوں اور کاپیوں سے بنی۔ آپ کے حق میں ہبا ہو گئی ہیں، قبول ہے؟ جی اب ہو گئی ہے تو قبول ہے۔ اس نے کراچی ہی کے علاقے ناظم آباد میں واقع جناح سرکاری کالج سے سائنس کے شعبے میں FSc کی اور پھر مقامی کالج سے ہی گریجویشن مکمل کی، یعنی اس نے اپنی تعلیم کو ادھورا نہیں چھوڑا بلکہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد ہی اداکاری کا میدان اختیار کیا۔ خود انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کالج تک وہ دور سے اداکاری کو دیکھتی تھیں، وہ لوگوں کی نقلیں اتارتی تھیں، آئینے کے سامنے مکالمے دہراتی تھیں، مگر دل ہی دل میں سمجھتی تھیں کہ شاید یہ سب صرف مشغلہ ہے، اصل زندگی تو دفتر، نوکری اور عام سی گھریلو زندگی ہی ہوگی۔ اسی دوران رفتہ رفتہ اس کے دل میں ایک اور خواہش نے جنم لیا، وہ عمارتیں بنانے، نقشے بنانے کا فن سیکھنا چاہتی تھیں، یعنی معمار بننے کا خواب۔ وہ سوچتی تھیں کہ بڑی بڑی عمارتیں دیکھ کر کیسا لگے گا جب وہ خود ان کے خاکے بنائیں گی، مگر تقدیر نے اس کے لیے ایک الگ ہی خاکہ بنا رکھا تھا جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد جب وہ اپنی اگلی منزل کے بارے میں سوچ ہی رہی تھیں تو اندر چھپی فنکارانہ طبیعت نے انہیں زور سے پکڑنا شروع کیا۔ شروع میں انہوں نے تصویر کشی اور نمائش کی دنیا میں قدم رکھا، چند چھوٹے چھوٹے فوٹو شوٹس کیے، چند اشتہارات میں چھوٹی سی جھلک بنی اور پھر آہستہ آہستہ یہ سفر اسے ڈرامہ سازی کے دروازے تک لے گیا۔ سن 2015 میں اسے پہلی بار باقاعدہ ایک ڈرامہ میں کام کرنے کا موقع ملا۔ بعض ذرائع کے مطابق تیری میری جوڑی اور بعض ذرائع کے مطابق چھوٹی سی زندگی اس کا پہلا ڈرامہ تھا۔ بہرحال ابتدا معاون کردار سے ہوئی جہاں وہ مرکز نگاہ نہ سہی، مگر اس کی نرم آواز، سادہ چہرہ اور باوقار انداز نے ناظرین کو سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ لڑکی آخر ہے کون جو بنا چیخے چلائے بھی دل میں پہنچ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر بناوٹ نہیں تھی بلکہ سچائی جھلکتی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی معمولی سی بچی اپنے آنسو اور مسکراہٹ دونوں سچائی سے بانٹ رہی ہو۔ یہی وہ کیفیت تھی جس سے اس کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ کھلا۔ تعلیم مکمل کر کے کیریئر میں قدم رکھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ہبا نے ایک ایک قدم سوچ سمجھ کے رکھا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے ہاتھ ایک ایسا موقع آیا جس نے اسے پہچان دینے میں بڑا کردار ادا کیا۔ یہ موقع تھا ہم ٹی وی کے ڈرامے تھوڑی سی وفا میں سمل کا کردار۔ سن 2017 میں نشر ہونے والے اس ڈرامے میں اس نے ایک ایسی لڑکی کا کردار نبھایا جو محبت، قربانی اور خودی کے بیچ پھنسی ہوئی تھی۔ ہبا نے اس کردار میں جو سادگی، جھجک اور ول پاور دکھائی، اس کے بدلے اسے صرف داد ہی نہیں ملی بلکہ بہترین ڈرامہ اداکار کا بڑا اعزاز بھی مل گیا۔ یوں ایک عام گھر کی لڑکی باقاعدہ ایوارڈ یافتہ فنکارہ بن گئی۔ اب اس کا نام صرف ڈرامے کے آخر میں لکھا ہوا نہیں رہتا تھا بلکہ لوگ اسے پہچاننے لگے، اسے نام سے یاد رکھنے لگے، اس کی تصویر دیکھ کر اسے ڈھونڈنے لگے۔ آخر اب یہ آگے کس کردار میں نظر آئے گی؟ اس کامیابی کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بھولی بانوں میں معصوم اور بھولی لڑکی کا کردار، سلسلے میں رشتوں کے الجھاؤں میں پھنسی ہوئی لڑکی، ایک کے بعد ایک کردار نے اس کے فن میں گہرائی پیدا کی۔ ہر نئے کردار میں وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور پہلے سے زیادہ سچی دکھائی دینے لگی۔ پھر آیا وہ موڑ جس نے ہبا بخاری کو صرف بہترین اداکارہ ہی نہیں بلکہ ہر گھر کا پسندیدہ نام بنا دیا۔ یہ موڑ تھا
मकबूल ड्रामा दीवानगी, जिसमें उसने नगीन का किरदार अदा किया। नगीन एक गरीब घर की लड़की, बस में काम करने वाली, सादा, हयादार मगर दिल की बहुत मजबूत, जो किसी ताकतवर शख्स के जुल्म के सामने झुकने के बजाय डट कर खड़ी हो जाती। उस किरदार में जो आंसू थे वो दुख था, जो बेबसी के बावजूद अंदर का हौसला था। हिबा ने इसे इतनी सच्चाई से अदा किया कि देखने वालों को लगा जैसे ये अदाकारी नहीं बल्कि किसी लड़की की असल जिंदगी का दर्द है। नगीन की आंखों में जब आंसू आते थे तो नाजरीन भी साथ रोने लगते थे। जब वो जुर्रत से खुद को संभालती थी तो लोगों के अंदर भी कोई हिम्मत जाग उठती थी। इसी ड्रामे ने हिबा को इन चंद चेहरों में शामिल कर दिया जिन्हें देखकर लोग कहते हैं अगर ये इस ड्रामे में है तो ये लाजमन कुछ खास होगा। वो अब सिर्फ एक किरदार नहीं रह गई थी बल्कि मजलूम मगर खुददार औरत की एक मजबूत आवाज बन चुकी थी। हिबा बुखारी का फन सिर्फ दुख, अजियत और कमजोर औरत तक महदूद नहीं रहा। तकदीर ने उसे एक और जाविये से भी चमकाया। वो जाविया था ख्वाब और तालीम की लड़ाई। ड्रामा मेरे हमनशीन इस सफर का अहम हिस्सा था, जिसमें उसने शुमाली इलाकों से ताल्लुक रखने वाली लड़की खजिस्ता का किरदार निभाया। खजिस्ता के इर्द गिर्द सख्त रस्म व रवाज, खानदान की पाबंदियां, जबान और सकाफत का अलग रंग, मगर दिल में एक बहुत बड़ा ख्वाब। वो डॉक्टर बन के अपने इलाके की लड़कियों के लिए मिसाल बनना चाहती थी। हिबा ने इस किरदार के लिए सिर्फ लिबास नहीं बदला बल्कि अंदाजे गुफ्तगू, चाल, निगाहों की हया, सब कुछ इस तरह अपनाया कि देखने वालों को लगा जैसे वो वाकई ही इस पहाड़ी इलाके की बेटी है। कई नाक़दीन और नाजरीन ने लिखा और कहा कि इस ड्रामे ने पश्तून माशरे को एहतराम के साथ दिखाया और इसमें हिबा बुखारी का किरदार बहुत ही नुमाया था। खजिस्ता के जरिए उसने ये पैगाम दिया कि दूर दराज इलाकों की बेटियां भी बड़े ख्वाब देख सकती हैं और अगर खानदान में कोई एक हौसला देने वाला मौजूद हो तो वो ख्वाब हकीकत भी बन सकते हैं। अगर हम उसके ड्रामों की फहरिस्त पर नजर डालें तो अंदाजा होता है कि चंद ही बरसों में उसने कितने मुख्तलिफ रंग दिखाए। भोलीबानों में मासूमियत, सिलसिले में उलझने, फितूर में शदीद जज्बात, झोंक सरकार में ताकत और वकार, जानिसार, रिद और तेरे इश्क के नाम जैसे ड्रामों में इश्क, अना और रिश्तों के भंवर में फंसी हुई खवातीन के रूप में हर तरफ उसने अपनी पहचान मजबूत की। नाक़दीन की राय और लोगों के तबसरों में उसे नई नस्ल की इन बासलाहियत अदाकाराओं में शुमार किया जाने लगा जो ना शोर मचाती हैं ना बनावट, बस किरदार के अंदर उतर कर इसको अपना लेती हैं। चैनल्स और प्रोड्यूसर्स इसके नाम देखकर मुतमईन हो जाते हैं कि कहानी को एक मजबूत सहारा मिल गया। अब अगर हम हिबा की जाती जिंदगी की तरफ रुख करें तो यहाँ भी एक खूबसूरत मगर खामोश सी दास्तान मिलती है। कराची के इसी शहर में जहां उसने बचपन गुजारा, तालीम हासिल की, पहली बार कैमरे का सामना किया, वहीं उसने अपनी जिंदगी के सबसे अहम साथी को भी पाया। ये साथी हैं अदाकार अरेज अहमद। दोनों ने कई ड्रामों में एक साथ काम किया। इब्तिदा में यह ताल्लुक महज साथी फनकारों जैसा था। शूटिंग के लंबे दिन, थका देने वाली रातें, सेट के एक साथ जुमले दोहराना, सीन्स की तैयारी करना, कभी मज़ाहिया गुफ्तगू, कभी संजीदा बातें, कभी खानदान और मुस्तकबिल के बारे में ख्यालात का तबादला। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एहतराम और कुर्बत बढ़ने लगी। सोशल मीडिया पर भी इनकी तस्वीरें लोगों को पसंद आने लगी। मद्दाह सवालात करने लगे कि क्या ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर एक दिन हिबा ने खुद ही इशारों इशारों में आरेज को अपनी मोहब्बत करार दे दिया और कुछ अरसे बाद दोनों ने ऐलान किया कि वो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। 7 जनवरी 2022 को दोनों ने निकाह किया। सादगी, हया और खलूस के साथ, ना फजूल नमोदो नमाइश, ना बेजा शोर शराबा, बस अपने करीब रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में दो दिल, दो खानदान एक हो गए। मद्दाहों ने खुशी मनाई, दुआएं दी और इन्हें एक ऐसी जोड़ी करार दिया जो रोशनियों की दुनिया में रहते हुए भी मशरकी रवायात और इस्लामी इक़दार को थामे हुए हैं। वक्त गुजरता गया, दोनों एक साथ ड्रामों में भी नजर आते रहे और गाहे बगाहे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी शिरकत करते रहे, मगर अपनी निजी जिंदगी को दोनों ने बेहद पर्दे में रखा। यहाँ तक कि 2024 के आखिर में अचानक एक खुशी भरी खबर सामने आई जिसने हर तरफ मुस्कुराहटें बिखेर दी। हिबा बुखारी और अरेज ने बताया कि अल्लाह ने उन्हें एक बेटी से नवाजा है जिसका नाम उन्होंने बहुत मोहब्बत से आई नूर रखा है, जिसके मायने चांदनी या रोशनी के हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर के साथ ये पैगाम लिखा
आप हमारी जिंदगी में रोशनी बनकर आई, इसलिए हमने आपका नाम आइन नूर रखा है। इस लम्हे हिबा एक अदाकारा नहीं बल्कि एक माँ के रूप में भी नजर आई। उसके हाथों में अपनी नन्ही सी बेटी के पाँव की झलक, आंखों में आंसुओं की चमक, दिल में शुक्रगुजारी, जबान पर अल्लाह का शुक्र, यूं लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी का हासिल उसे एक छोटी सी हस्ती में समा गया हो। उसके बाद भी जब वो अपनी बेटी का जिक्र करती हैं, उसके लहजे में एक अलग ही मिठास और एक नरमी महसूस होती है, जैसे अब उसके हर ख्वाब में अपनी बेटी का मुस्तकबिल शामिल हो गया हो। हिबा बुखारी का ये पूरा सफर 1988 में पैदाइश से लेकर आज तक एक मारूफ अदाकारा बनने तक, शरीके हयात और एक माँ बनने तक हमें ये सबक देता है कि कोई रास्ता सीधा नहीं होता। रास्तों में मोड़ आते हैं, इम्तिहानात आते हैं, कभी आंसू कभी खुशियां, मगर जो लड़की कराची के एक आम से घर में पैदा होती है, नाजिमाबाद के कॉलेज में FSC पढ़ती है, मुकामी कॉलेज से ग्रेजुएशन करती है, फिर तालीम का सफ़र मुकम्मल करके हिम्मत के साथ अदाकारी के मैदान में कदम रखती है, इब्तिदा में छोटे छोटे किरदार करती है, फिर थोड़ी सी वफा में इनामी याफ्ता बनती है, दीवानगी में नगीन बनकर जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है, मेरे हमनशीन में खजिस्ता बनकर तालीम की जंग लड़ती है और आखिर में अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक मोहब्बत करने वाले शौहर और एक नन्ही सी बेटी की माँ बनती है। तो ये कहानी हमारे लिए सिर्फ तफरी नहीं बल्कि हौसला है, एक पैगाम है कि अगर नीयत साफ हो, दिल में खुददारी हो, काम में मेहनत हो और ज़बान पर शुक्र हो, तो अल्लाह मामूली सी घर की बेटी को भी गैर मामूली मुकाम तक पहुंचा देता है। हिबा बुखारी की ज़िंदगी इसी हकीकत की जिंदा मिसाल है। आप लोग इस हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।